أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ahmad Al-Misri dan juga ada Syekh Belaid Hamidiyah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tadi kita mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Dan juga bersamaan tamu kita yang berasal dari Maroko, Syekh Belaid Hamidi juga menuliskan ayat yang dibacakan. Syekh Belaid Hamidi ini lahir di Maroko, pakar khot dunia, seni menulis indah, dan saat ini sedang mengajar di Pondok Pesantren Darul Quran. Ini tulisannya Masya Allah bagus sekali Syekh. هذا الخط الجميل ما شاء الله. هذا شكرا جزيلا. هذا خط النسخ كتب لي ini خط نسخ. وهو المعتمد في كتابة المصاحف لوضوحه. Ya, dan ini yang ditulis ketika menulis Al-Quran menggunakan khat ini karena itu paling jelas. الخطوط العربية تتنوع إلى رقعة وديواني وجلي ديواني وتعليق والنسخ وثلث وكوفي، وكل له قواعده الخاصة، والخطاط عليه أن يلجأ إلى شيخ يأخذ عنه حتى يجيزه لكي يحمل صفة خطاط. Untuk menulis ini ada beberapa macam khat yang beliau sebutkan tadi. Maka orang yang mau menulis khat bahasa Arab ini harus talaqi juga. Bagaimana mengenai alatnya? Apakah alat-alat ini pun menjadi alat-alat standarnya juga? هل هذه الأقلام هذه معتمدة وموحدة؟ نعم، أقلام الخط أولا هي من الأقلام الطبيعية التي خلقها الله تعالى لقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالخلق هنا الخالق سبحانه وتعالى ذكر القلم مع هذه الآية أنه ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام من الشجر. Ini semua pena yang ditulis ini semua asli ya dari pohon. Kalam ini yang mereka gunakan itu asli.
Dan ini tintanya juga tinta khusus juga. نعم هذا الحبر هذا الحبر وفيه حرير دود القز الطبيعي. ya. Apa Ini itu? ada sutra asli ini. نعم هذا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لمعاوية يا Rasulullah معاوية mengatakan kepada Muawiyah, ألقي الدوات يعني ضع فيها الليقة، الليقة هنا الحرير. ya, Nabi SAW meminta para sahabat untuk di dalam tempatan ini atau dalam bejana atau tempat yang digunakan untuk simpan tinta, itu Nabi meminta agar ditaruh di dalamnya kain dari sutra. Kenapa ya? لأن لماذا؟ هذه الليقة يعني إذا انقلبت المحبرة Oh biar kalau kalau tidak ada tumpah. يمسك، فكل شيء هنا طبيعي، وحتى الورق كما قلنا Seperti هذا kertas ini juga Kertasnya khusus juga. كرتاس نعم هذا يصنع يدويا dari kopi بالنشا telur dan ini asli, tidak masuk dalam لكي percetakan. يساعد على الكتابة، لأن لو كتبنا هنا الورق سيتشرب الحبر ولا Belum يتحرك sampai ke الحبر. bawah, tapi kalau ini ditulis sama Coba. di bawahnya. Coba maaf tuh. Seperti ini jadi tidak tembus ke belakang. Iya, tidak tembus ke belakang. Tulisannya seperti ini dan tidak beleber. Iya. Nah, iya. Maaf di sini juga ada gulungan-gulungan. Ini karya-karya dari Syekh juga ya. Coba. هذه خط التعليق الجلي، وهو الخط الذي ظهر في إيران Ini khat وطوره yang muncul di العثمانيون Iran, أيضا. kemudian diperbaharui oleh orang-orang Uthmani yang di Turki. نعم إذن هذا الورق يساعد على سحب الحبر لمسافة Itu mudah, طويلة maka jadi دون licin di توقف. sini. Tapi jenis apa namanya? Penanya juga beda. نعم Beda. نعم هذا تكتب القلم نعم بأقلام كبيرة، يوجد أقلام أكبر كبير lebih besar. كبير Iya, نعم. iya, iya. هذا مثل هذا مثلا، هذا الورق يساعد على التصحيح. مثلا هنا حبر زيادة أنا ممكن أحذفه. Oh, jadi ketika agak lebar sedikit bisa al-qorek. كوريك. Jadi iya. Bedanya kaligrafi dengan khot itu apa? Ini beda, ini kan punya kaidah-kaidah sendiri. Nah, iya, Kalau iya. ini khat, kan ada khat itu macam-macam seperti yang 7 yang beliau sebutkan. Ya, ya. Dan itu biasa ada gurunya. Syekh 14 Januari 2021. 14 Yanair 2021. Ketika Syekh Ali Jaber meninggalkan kita semuanya, saya ada di makam, saya melihat ada tulisan di atas kayu sebagai nisan, indah sekali. وهو يزور قبر الشيخ علي. عند وفاة الشيخ علي وجد النيسان هذا الموجود على القبر، الشاهد هذا مكتوب بخط جميل. شرفني الله بأن دعيت لكتابة هذا الشاهد Beliau mengatakan sebuah kemuliaan saya dipanggil atau diminta untuk menulis di لهذا batu الرجل nisan. الجليل والعالم الجليل. Untuk ulama yang sangat luar biasa itu. Nah, نعم نعم inilah. نعم 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 Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa وإنا inna إليه ilaihi raji'un. راجعون. علي صالح محمد علي جابر. محمد علي جابر. Jadi ketika saya masuk ke area makam almarhum, ada beberapa tumpuk kayu untuk menutup di liang lahatnya. Kemudian ada yang paling atas itu dengan tulisan bahasa Arab yang bagus sekali. Akhirnya saya ambil, saya pegang supaya tidak kena Diinjak tanah oleh basah dan terinjak orang. Semua ingin melepas almarhum sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban kita adalah memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan memakamkan. Masih terngiang ketika Syekh Ali Jaber duduk di sana menjadi juri, dan hari ini di tahun ini hanya tulisan nama beliau yang hadir di tengah-tengah kita. Tulisan indah dari sahabat kita yang berasal dari Maroko yang menyebarkan ilmunya di Indonesia, Syekh Belaid Hamidi. Boleh Syekh Belaid Hamidi menjadi juri juga kita pada hari ini. يعني يطلب منكم أن تكون اليوم محكما معنا في هذه المسابقة. إن شاء الله لي الشرف. إن شاء الله itu sebuah kemuliaan bagi beliau kata. Kalau begitu kami sudah menyediakan tempat untuk juri-juri terhormat bertugas hari ini. نذهب إلى يلا يا شيخنا تفضل ننتقل. نأخذ لا هذه نتركه. تبقى Ini tinggalkan aja.